Bonjour. Так, мы все продолжаем наше путешествие по тексту Лаврима. Donc, nous continuons toujours notre voyage sur le texte du Lavrim. Сейчас мы осматриваем действия, которые совершаются в промежутках между созерцательными сессиями. Et donc nous avons étudié les actions que l'on entreprend entre les sessions de méditation. Так, Stop. мы вот эти все действия дневные, ночные, все закончили, да? Да. У нас ступила сознательность. Сознательность при этих 10 действиях. То есть действиях связанных с действием, с движением и связанных с образом жизни. Слово монастырский тут не нужно. Et donc nous allons aujourd'hui passer à la partie qui est intitulée « Agir avec attention et vigilance dans les différents contextes ». То есть в действии и в покое. Et donc ce sont les activités, voilà, c'est les activités que l'on fait lorsque l'on a une activité physique et ou bien une activité non physique. Так, когда начинаете какое-нибудь движение или действие, с самого начала проявляйте неотступное внимание и осмотрительность, сопровождая их этими двумя. То есть вниманием и осмотрительностью, думайте о них, об этих своих действиях, осознавайте их в такой форме и так, как подобает. Говорит Tsongkhapa. Et donc on reprend dans le texte et Tsongkhapa dit, lorsque vous allez faire un geste ou une action dans une activité routinière, dès le début, appliquez l'attention consciente et l'esprit consciencieux. Accompagnez toutes ces activités de ces deux aspects, l'attention consciente et l'esprit consciencieux. Soyez-en conscients sous cette forme et comme il convient. Существует 4 аспекта сознательности. То есть они просто перечисляются, как первый, второй и дальше до 4, без названий. Donc, on reprend dans le texte, il existe 4 aspects de cette manière d'être attentif et consciencieux, et les 4 aspects vont être énumérés sans être qualifiés par un nom particulier. Из них первое, то есть осознавание каких-то действий тела и других из 10 действий, так как подобает. Например, осознавая согласно вина действия отправления и возвращения, то есть отправление куда-то, возвращение откуда-то, как повседневное действие ухода и прихода думают. То есть во время, когда мы идем куда-то, мы понимаем, теперь делаю это и это. То есть, например, я иду туда, я шагаю, я лечу, я бегу и так далее. Как бы состояние присутствия. Donc le premier aspect, donc on reprend dans le texte, être conscient de certains comportements physiques et autres comportements parmi les 10 types de comportements comme il le faut. Par exemple, en étant conscient, en accord avec le Vinaya, les actions consistant à partir et à revenir comme des actions routinières du départ et de l'arrivée. Et il faut se dire à ce moment-là, en ce moment, je suis en train de faire ça et ça. Et en fait, c'est cette action qu'on doit faire de manière consciente qui est de se déplacer, de se rendre dans un endroit,
de revenir, de voler, de courir par exemple. Второе – осознавание какого-либо направления так, как подобает. То есть первое – это то, что мы делаем, мы осознаем, затем мы осознаем, куда мы идем. Второе. Donc le deuxième, là on reprend dans le texte, c'est la perception de la direction comme il le faut. Donc en fait le premier aspect c'est l'action, le deuxième étant la direction dans laquelle on va se rendre. Ну, дальше идет как бы перечисление мест, например, которые не следует посещать, но это, я думаю, этот список все-таки относится к определенному времени, определенным местам и соответствующему культурному, наверное, контексту. Не обязательно все воспринимать буквально. Во Франции, скорее всего, есть свои какие-то места, посещение которых автоматически вызывает уже потерю какого-то контроля, потерю состояния присутствия. Donc, en fait, dans ce deuxième point, on a l'énumération d'une liste d'endroits qu'il vaut mieux éviter et où il ne faut pas aller. Donc évidemment, cette liste qui va être donnée dans ce texte, qui est quand même très ancien, il faut la prendre, il faut tenir compte qu'elle a été écrite à un moment donné qui correspond à une certaine époque, à certains endroits et à certaines habitudes culturelles. Et il ne faut pas prendre cette liste pour monnaie comptant. En fait, il est vrai que peut-être en France, on aura d'autres lieux qui seront associés à une potentielle perte de contrôle ou bien de perte de cette attention consciente et d'esprit consciencieux. Например, осознавание, согласно Винае, действия направления и возвращения, как повседневно... нет, тут где-то вот... Например, узнав, что когда ходишь, нельзя заходить к торговке вина и в прочие из 5 неподходящих мест, а следует идти в другие места, так сознательно и поступают. То есть знает как бы список вот этот, и выходя из дома, прогуливаясь, стараются избегать на своем пути этих мест. Et donc, là on reprend dans le texte, par exemple, en sachant que vous êtes en train de marcher, donc vous êtes en train de faire cette action de manière consciente que de vous déplacer, il ne faut pas entrer dans un magasin de vin et spiritueux et autres. На самом деле написано именно торговка. Это в переводе почему-то написано лавка. Donc, Потому что остальные места все написаны именно человеки, которые там заходить торговки вином, заходите, ну ладно, потом остальные 5. Donc là, il y avait on reprend dans le texte original et la Matengon dit qu'en tibétain, on ne parle pas du magasin de vin, mais on parle de la vendeuse qui vend, de la marchande de vin. Donc il ne faut pas aller voir la marchande de vin et aller dans 5 des autres endroits inconvenants, mais il faut se rendre dans d'autres endroits. Et c'est ainsi que l'on doit agir en pleine conscience et introspection vigilante. Так, опять тут это первая торговка вином. Donc pour les 5 endroits inconvenants, le premier c'est la marchande de vin. Видимо, да, наверное, можно понять как винная лавка. Que l'on peut interpréter comme un magasin de vin et spiritueux. Торговка телом, ну это, видимо, публичный дом.
Après, il y a la marchande de corps, ce qui correspondra à une maison de passe. Третье, это, кажется, вроде вот вдовушка получается. Да? Веселая вдовушка. Третье? Да, Ага. вдова. Да, да. Ну, это Ну, то же имеется в виду, самое. что женщина без мужа, которую посещают различные дяденьки. Après, il y aura la veuve joyeuse. К этому относится к этому уже как бы царский дворец, Et королевский дворец. on a aussi, parmi ces 5 types, on a aussi le palais du roi. Интересно, сейчас это имеется в виду парламент или что-то в этом роде? Peut-être qu'aujourd'hui, on peut le transposer, on peut se dire que ça correspondrait au Parlement, par exemple. Нет, не знаю, может быть и нет. Peut-être pas, on ne sait pas, ça va dépendre. Ну и пятое, это место забоя скота. Et le 5e, ce sera un abattoir. Для того, чтобы сохранить внутренний покой, желательно не посещать эти места. Et afin de conserver son calme intérieur, il vaut mieux éviter de se rendre dans de tels endroits. Ну, если для сохранения покоя, например, необходимо вино, то что делать? Mais d'un autre côté, si pour conserver ce calme, vous avez besoin de vin, ben, à ce moment-là, je ne sais pas trop ce que vous pouvez faire. Так. Ладно, третье. Это осознавание какого-либо времени, так, как подобает. То есть осознавание того, что это является ли данное действие, это время для данного действия урочным часом или нет. Например, узнав, что до полудня можно идти в поселок, а после полудня нельзя, так и поступают сознательно. Donc le troisième, c'est donc dans le texte, c'est la perception du moment comme il le faut. Et en fait, comme dit la Madame, c'est l'adéquation qui va exister entre le moment où et l'action qui va être à un moment donné. Cette adéquation qui doit exister. Et on reprend dans le texte, par exemple, en apprenant que l'on peut se rendre au village avant midi et qu'il ne faut pas y aller l'après-midi, il faut agir en conséquence. Здесь, как бы, в виде этого примера приведен пример из жизни именно монашеской, причем монашеской, из жизни нищих тощих монахов, которые питаются подаянием. И им действительно очень важно соблюдать время, когда посещать деревню. Например, если в этой деревне принято встречать гостей до полудня, монахи должны сходить до этого времени, а после полудня они не должны посещать эту деревню, потому что для этой деревни это не подобающее время. А для мирян, в принципе, опять же, для сохранения собственного покоя мы можем, миряне могут знать, например, что вот после стольких-то часов вот в том-то месте будет очень слишком веселая вечеринка. И там, скорее всего, меня затянут в хоровод куда-нибудь, и потом уже утром только очухаюсь. А поэтому лучше туда не пойду. Et donc ici, l'exemple qui est donné, c'est un exemple qui est propre à la vie des moines et des moines qui devaient vivre grâce aux aumônes qu'ils recevaient. Donc par exemple, cet exemple donné, ça signifie que dans un certain village, il se pouvait très bien la coutume était d'accueillir des invités avant midi. Donc c'était le bon moment pour les moines d'aller faire l'aumône, et que par contre, après-midi, une fois que c'était plus le bon moment pour recevoir l'aumône. Alors par contre, comme transposition à la vie pour les personnes laïques, on peut se dire que peut-être afin de garder son calme intérieur, eh bien, il vaut mieux éviter une soirée qui sera très animée, et puis si on sait que si on se rend à cette soirée, on risque de ne se reprendre ses esprits
que le lendemain matin. Donc dans ces cas-là, peut-être vaut-il mieux éviter de se rendre à ce type de soirée. Так, четвертое – это осознавание всех правил действий так, как подобает. Например, памятование о всех имеющихся правилах хождения, таких как, это опять же конкретный пример из монашеского устава. Там также есть описание того, каким образом подобает, какой походкой подобает ходить монаху по поселению. Когда уходишь, крепко натяни узду чувств и иди к другому дому. То есть, например, монах посетил один дом, получил какое-то подаяние, не следует ему стоять и, раскрыв рот, пялиться там на то, что что-то там у них висит, или разглядывать дом. Ему нужно как бы постепенно, спокойно пойти к следующему дому, если того, что он получил, ему недостаточно на сегодняшний день. Donc, le quatrième aspect est le suivant. Avoir conscience de toutes les prescriptions du Vinaya comme il le faut. Et par exemple, toujours se souvenir de toutes les règles de la marche, comme par exemple, lorsque tu pars, resserre bien le mort des sentiments et dirige-toi vers une autre maison. Donc ici, la Matengon dit, ça fait de nouveau référence à la vie monastique. C'est-à-dire, dans le code de comportement des moines, il est clairement et explicitement décrit quel est le type de démarche qu'un moine doit adopter, comment est-ce qu'il doit marcher. Par exemple, lorsqu'il est dans une maison et qu'il a reçu l'aumône, eh bien, il ne doit pas rester là, regarder, examiner l'intérieur de la maison ou la porte de cette maison. Il doit se rendre dans la maison suivante pour faire l'aumône, dans le cas où l'aumône qu'il vient de recevoir n'est pas suffisante pour ce jour-là. Короче говоря, следует не вспомнить, тут неправильно, мне кажется, следует все свои дневные и ночные привычные действия сопроводить памятованием, то есть во всех своих действиях, сохраняя состояние присутствия, так сказать, распознавать, сохраняя это состояние присутствия, распознавать, какие действия допустимы, а какие нет. То есть это не постфактум, нужно вечером сидеть и разбирать, ох, я сегодня не туда зашел, кажется, голова-то болит. А во время этого действия сохранять памятование, состояние присутствия и уже исходя из этого осознавания того, куда и зачем я иду, уже представлять себе результаты, которые последуют за этим делом. Et donc là, on reprend dans le texte, mais avec un commentaire de la Matengon, parce que la traduction n'est pas la même que dans l'original tibétain, ne correspond pas. Donc, en résumé, il faut accompagner toutes ces actions routinières diurnes et nocturnes de cette attention consciente et de cet esprit consciencieux. Et il faut être capable toujours de faire la différence entre les actions qui sont acceptables et celles qui ne le sont pas. Donc ça signifie qu'il faut que cette attention consciente, elle vous accompagne tout du long. C'est pas qu'il faut le soir revenir sur les actions qu'on a faites et puis se dire ah là je suis passé par là, maintenant j'ai mal à la tête, j'aurais peut-être pas dû y aller. Mais au contraire, être toujours dans cette attention constante. Et au fur et à mesure qu'on fait les actions, se dire, ben voilà, ça je fais, ça vaut peut-être mieux pas le faire.
И когда совершаете этих действий или отбрасываете эти действия, всегда осознавайте, сейчас это совершаю или это отбрасываю. То есть постоянно сохранять, желательно постоянно сохранять вот этот как бы мониторинг своих ощущений, чувств, того, чего же мы делаем, зачем мы делаем, или чего же мы избегаем, зачем избегаем. Et on reprend dans le texte, lorsque vous les faites, ces actions routinières, ou lorsque vous les repoussez, vous devez toujours avoir recours à l'introspection vigilante et vous dire je suis en train de faire cela, ou bien je repousse ou je me retiens de faire ceci. Et en fait, on doit avoir une espèce de petit instrument de monitoring, d'évaluation à tout moment qui va nous dire ben voilà, là je peux le faire, ou bien sinon je me retiens et je repousse de moi ce type d'action. Следующие 3 абзаца – это описание того, какая же польза от наличия такого мониторинга, осознавания своих действий. Et les 3 paragraphes suivants vont décrire justement quels avantages il y a à avoir ce petit instrument de monitoring qui est en permanence branché. Если будете так делать, то, как сказано, в разделах Бодхисаттв, по-моему, это Бодхисаттва Буми и Шавака Буми, по-моему, в них это говорил, это трактаты Асанги, там, по-моему, это сказано. Если будете так делать, то, как сказано, вот в этих трактатах, в умах, так сказать, в этой жизни не осквернитесь падениями, а после смерти не пойдете в дурную участь. Кроме того, будут накапливаться причины осуществления еще не осуществленного пути. То есть, опять же, если нашей целью является следование по пути внутреннего развития, то вот один из важных аспектов, который является как бы подспорьем, одним из очень важных подспорий, одним из очень важных условий этого нашего развития, это сохранение, постоянное сохранение осознанности. Если же мы не преследуем целью нашего внутреннего развития, то живем так, как хотим, лишь бы другим не мешать. Эти правила относятся именно к тому, что если мы хотим вот этих целей, опять же, если для нас является важным то, что мы не оскверняемся падениями, то есть не создаем дурную карму в этой жизни, после смерти, если для нас важно то, что мы избегаем рождения в дурной участи, то есть в виде животного, голодного духа или в аду. Вот, как бы, постоянный мониторинг, он закрывает большую часть возможностей рождения в этих 3 мирах. И открывает больше возможностей для рождения в благих. Donc, en résumé, c'est un... Если будете так делать. Voilà, pardon. Et on reprend dans le texte, si vous agissez de la sorte, alors il est dit, et là, Lama Tenggon disait, c'est dans un texte, dans un traité d'Asanga, qui sont les Bhumi des Bodhisattvas, qu'il est dit que dans cette vie, vous ne serez pas entaché par des chutes morales et après la mort, vous ne tomberez pas dans des états d'existence inférieurs et misérables. De plus,
vous accumulerez les causes pour la réalisation de la voie non encore réalisée. Et là, la Matangon continue en disant, bien sûr, si votre objectif est de développer ce chemin intérieur, alors ces aspects qui sont décrits revêtent une importance tout à fait signifiante. Et bien sûr, vous allez être attentif aux conditions de ce développement intérieur et que la condition principale de ce développement est d'être en permanence dans cet état d'attention consciente. Par contre, si ce but n'est pas recherché, à ce moment-là, qu'est-ce qui est important? Vous pouvez vivre, bien entendu, comme vous le voulez, tout en, au minimum, essayer de ne pas gêner les autres de par votre vie. Par contre, ces règles, elles sont, telles qu'elles sont énoncées, elles sont valables pour les buts et les objectifs que l'on peut se définir. Et ça, c'est dans le cas, qu'est-ce qui est important pour nous? Ce qui est important, c'est de ne pas accumuler de karma négatif et d'éviter des renaissances dans des mondes inférieurs, des mauvaises renaissances. Et cette attention constante et cet esprit consciencieux, ils vont nous permettre, dans une grande mesure, d'éviter d'avoir des mauvaises renaissances et vont nous permettre d'avoir, au contraire, de bonnes renaissances. Этот предмет, то есть тот мониторинг, а также обуздание чувств изложены согласно Арья-асанге, то есть имеется в виду в Вилоу-бхуме, то есть Бодхисаттва-бхуме и Шавака-бхуме, который, то есть асанга, толкует их, цитируя сутры. Если усердствовать в этих двух, то, то есть имеется в виду осознанность и пометование, или как они здесь называют, распознавание, наверное. Да, осознанность и пометование, так можно. Если усердствовать в этих двух, то, как говорят, польза для всех благих занятий ни с чем не сравнима. В особенности же успешно осуществляется совершенно чистая нравственность, то есть соблюдение чистой нравственности, и недискурсивные самадхи, относящиеся к безмятежности, то есть шаматха, и проникновению, то есть випашьяна. Поэтому усердствуйте в мониторинге. Et donc, ce sujet qui est l'attention consciente, on reprend dans le texte, ainsi que la maîtrise des sentiments, sont expliqués selon Arias Asanga, qui en discours en citant les tantras et les sutras. Pardon. Et ceci, c'est le traité qui est intitulé Les Bodhisattva Bhumi et Shravaka Bhumi. Et si vous persistez dans ces deux aspects que sont l'attention. Как бы если усердствовать в этих двух, говорится, так ведь? А в тибетском говорится, если усердствовать в этом, то есть во внимательности, в этом присутствии, в мониторинге и обуздании чувств. Тут это так и написано. В этом и в обуздании чувств. Об этом говорится вот там, так и так. А потом уже праздник. Ну, в принципе, да, вверху это предметы, также обуздание чувств, вот они и есть. Да-да-да, я перепутал. То есть этот предмет, то есть мониторинг и обуздание чувств, вот это имеется в виду, этих двух. Et donc,
il y avait une petite précision par rapport de nouveau à l'original. Donc si vous persistez dans cela, dans ces deux aspects qui sont l'attention consciente et la maîtrise des sentiments, alors il est dit que l'utilité pour toutes les actions vertueuses est inégalable. En particulier, l'éthique parfaite et le samadhi non discursif. En particulier, l'éthique parfaite et le samadhi non discursif lié au calme, au samatha et à la vue au vipassana. Donc ils sont liés au calme mental et à la vue pénétrante. Да, третий В – это правило разумного питания. Donc, après, nous allons passer au point suivant, le point C, qui traite de comment suivre un régime alimentaire adéquat. Здесь 4 правила, говорят, но можно это перевести как в этом 4 дхармы. Et donc là, dans le texte, il est écrit, ici il y a 4 règles, mais on peut également l'interpréter comme il y a 4 dharmas. Так, первая дхарма питания – это не слишком мало. Donc le premier dharma de la nourriture, du fait de se nourrir, c'est pas trop peu. Если пищи будет слишком мало, то в силу голода и ослабления можно стать неспособным, потерять силы к совершению добродетелей. Поэтому нужно есть столько еды. Тут немножко, на мой взгляд, предложение построено. Чтобы голод не повредил после сегодняшнего приема пищи до следующего, может, завтрашнего приема пищи. Чтобы голод не нанес ущерба нашему телу. Пищи должно быть достаточно. То есть. Donc, là pareil, on reprend dans le texte avec quelques précisions par rapport à l'original. Si l'on mange trop peu, on aura une sensation de faim. Et on va perdre de la force et cela va nous rendre incapables d'actions vertueuses. Il faut donc manger suffisamment, mais sans que cette faim devienne néfaste pour notre corps et qu'elle nous permette de tenir jusqu'au lendemain. Вторая дхарма на питание – это не слишком много. Et alors le deuxième dharma de la nourriture, c'est pas trop, de l'alimentation, c'est pas trop. Если же есть слишком много, тут, опять же, пост это частица, но получается так, что нужно есть не слишком много, так как, потому что если есть слишком много, то тело становится тяжелым, будто обремененное ношей, становится трудно дышать, увеличивается сонливость, вялость, теряешь работоспособность и не можешь уже избавляться от омрачений. Et en effet, si l'on mange trop, le corps devient lourd, comme s'il était chargé d'un lourd fardeau. Il devient difficile de respirer, la somnolence et la lourdeur augmentent, on perd sa capacité de travailler et on n'arrive pas à se débarrasser des perturbations mentales. Третье состояние – это легко перевариваемая пища или перевариваемая и подходящая пища. Donc le troisième dharma de l'alimentation, c'est une nourriture digeste et adaptée.
потому что такая пища избавляет, ну то есть подходящая пища, легко перевариваемая пища, избавляет от неприятных ощущений, от уже принятой пищи и не порождает новых неприятных ощущений. Et donc, cette nourriture adaptée et digeste, elle vous dispense de sensations désagréables qui sont la conséquence des aliments qui sont déjà ingurgités, et elle ne va pas faire naître de nouvelles sensations désagréables. Неоскверненная, не связанная с клешами или не заклешованная, подходящая пища. Это такая пища, которая не порождает дурных поступков и создает или приводит к счастливому состоянию ума. Это уже следующее. Это четвертое дхарма, да, питание. Я думаю, тут еще имеется в виду и то есть иногда в пище могут попадаться какие-то вещества, которые могут вызвать некоторые странные мысли. Ну, там какие-то психотропные вещества могут быть внутри пищи, грибы какие-то странненькие, или там что-то типа шпанская мушка или что-то в этом роде. Возможно, это также имеется в виду. Donc, le point suivant, il est intitulé « Une nourriture adaptée et non souillée ». Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire non souillée? C'est une nourriture qui est sans éléments perturbateurs, sans cléchin. C'est aussi une nourriture qui va être obtenue sans transgresser les règles de l'éthique. Et c'est également, on peut faire référence à une nourriture, parfois dans la nourriture, elle peut entraîner une déformation des idées, entraîner des idées bizarres. Donc là, on peut faire référence aussi à des aliments psychotropes ou comme des champignons hallucinogènes, etc. Следующее, то есть как бы не только 4 правила, но и относительно питания еще некоторые советы, видимо. Это размышление о ущербности пищи как противоядие от, этого нет в тексте, от жаждания, алкания еды, в зависимости. Тут сказано 3 аспекта ущербности. Для чего что это означает? Это размышление о 3 аспектах ущербности. Это противоядие от зависимости пищевой. Et donc après, le point suivant va traiter des 3 aspects du caractère néfaste ou des défauts de la nourriture. Et ici, en fait, il faut le voir comme les points qui seront abordés. C'est un petit peu voir quels sont les différents antidotes qui existent contre la potentielle dépendance que l'on peut développer par rapport à la nourriture. Что касается противоядия против влечения к пище, то оно основано на созерцании ее ущербности. Это по тексту. На 3 аспекта ущербности. Et en ce qui concerne les antidotes contre l'attraction de la nourriture, elles sont essentiellement basées sur la réflexion et la méditation que l'on peut faire sur le mal que cette nourriture peut nous faire. Ущербность этой пищи, возникающая по причине ее употребления, то есть использования уже.
Donc, parmi le premier aspect, c'est ce caractère néfaste qui va être lié à au fait de manger de cette nourriture. Подумайте, каким бы прекрасным цветом, запахом и вкусом не обладала бы пища, перемолотая зубами и увлажненная слюной, она походит на рвоту. Donc, réfléchissez sur ce point. Quelle que soit la beauté de la couleur, la qualité de l'odeur et l'excellence du goût de la nourriture, une fois mastiquée et imprégnée de salive, elle ressemble à du vomi. О ущербности уже переваренной пищи. Как бы, та это просто пережеванная была, это дальше переваренная. Подумайте, из этой пищи, переваренной в средний или последний период ночи, образуется мясо, кровь и тому подобное. Некоторые ее часть, став калом и мочой, пребывает в нижней части тела, и каждый день надо опорожняться. Также от пищи возникают и многие болезни. Alors maintenant, le deuxième point, ce sont les défauts ou les caractères néfastes qui est lié à la nourriture digérée ou à la digestion de la nourriture. Donc réfléchissez sur ce point, on reprend dans le texte. Cette nourriture que vous digérez au milieu ou à la fin de la nuit se transforme pour une partie en chair, en sang, etc. Et pour une autre partie en matière fécale et en urine qui vont s'accumuler dans la partie inférieure de votre corps et qu'il faut évacuer chaque jour. La nourriture peut également être la cause de nombreuses maladies. Ущербность добывания пищи, она пятилична. Первое – это ущербность труда. Не имеется в виду, что труд – это плохо. Имеется в виду, что ради пищи и причин получения пищи мы многострадательно трудимся, подвергаясь опасностям, жаре и холоду. Если не достаем ее, горюем и страдаем. Но если и достаем, боясь, что ее отнимут или что потеряем, страдаем, пытаясь ее сохранить. Вешаем замок на холодильник. Ici maintenant le troisième point, c'est le caractère néfaste de la nourriture qui est lié à la manière dont on se procure cette nourriture ou à la quête de cette nourriture. Et ici, on va avoir 5 points. Le premier traite des difficultés qui sont liées au travail que l'on fait pour se procurer cette nourriture. Donc, dans le texte, toujours, nous travaillons d'arrache-pied pour la nourriture et pour créer les causes qui nous permettront de l'obtenir. En travaillant, nous nous exposons à des dangers, à la chaleur et à la faim. Si nous n'obtenons pas cette nourriture, nous sommes tristes et nous souffrons. Mais si nous l'obtenons, alors nous avons peur qu'on nous la vole, nous avons peur de la perdre et nous souffrons en essayant de la conserver. Donc là, la Madeleine dit par exemple quand on accroche un cadenas sur la porte du frigo. Утрата дружбы. Ради нее, ради пищи, отец и сын и прочие могут ссориться и драться между собой. Après, le deuxième point qui peut être est la perte de l'amitié. Donc la nourriture peut devenir l'enjeu de disputes et de violences physiques entre un père et son fils et ou d'autres personnes. Ненасытность с возрастанием влечения к пище, даже цари и прочие воюют между собой, от чего испытывают множество страданий. Le troisième point sera l'insatiabilité. Avec l'augmentation de l'attrait pour la nourriture, même les rois et les autres en arrivent à combattre entre eux,
ce qui est la raison d'une multitude de souffrances. Те, кто... зло подневольности. Те, кто ест чужую пищу, то есть живет за счет других, как бы по милости других, испытывают множество страданий. Если приходится много трудиться ради куска пищи или воевать с чужеземцами ради блага властелина. Donc après, le point suivant est le mal de l'aliénation ou de l'exploitation. Donc ceux qui combattent, ceux qui mangent la nourriture des autres, qu'ils ont obtenu comme résultat de l'aumône, peuvent connaître de grandes souffrances s'ils doivent combattre des étrangers pour le bien de leur Seigneur, ou bien si... oui, je l'ai ça, oui. Пасли что они будут большие страдания, если они должны... И вот там какой-то комментарий по тексту просто сделали. Это кто, цари или... Да, цари. Даже, слово даже. То есть не только цари из-за пищи могут войну устраивать. Voilà, donc c'est juste qu'il n'y a pas que les rois qui peuvent en arriver à combattre pour la nourriture. Так, подневольники закончились, да? Ущербность, проистекающая от дурного поведения. То есть связанного с добыванием пищи. Накопив проступки 3 дверей ради пищи и причин получения пищи, вспоминаем их в час смерти и умираем, раскаиваясь, а после смерти впадаем в дурную участь. И как бы так как в час смерти вспоминаются все эти случаи, в тот момент видится, что шкуры выделки не стоило. Тогда можно было бы и не переедать. Et le 5e point qui concerne le mal qui naît des actions non vertueuses que l'on a pu commettre toujours dans cette quête de nourriture. Donc là, il est dit que, ayant commis des actions négatives du corps, de la parole et de l'esprit pour la nourriture ou pour vous en procurer, on se souvient de ces actions au moment de la mort et on meurt en les regrettant. Et après la mort, on chute dans des renaissances inférieures. Et c'est vrai, à ce moment-là, au moment de la mort, on se souvient de ces différentes situations et on se dit que cela n'en valait pas la peine. Сегодня у нас получается, что еда это плохо, да? Alors, si l'on prend en compte tout ce qu'on vient de dire, la nourriture, c'est pas bien, n'est-ce pas? Наверное, нужно вообще не есть. Et donc, est-ce que ça voudrait dire qu'il faut arrêter de manger, plus manger du tout, puisque c'est mal? Потому что в еде только одно зло. Puisque dans la nourriture, il n'y a que des choses mauvaises dans cette nourriture. Однако это не так. Cependant, ce n'est pas tout à fait comme ça. Дальше у нас говорится, что в ней содержится и польза. Et plus loin dans le texte, il est dit que la nourriture a cependant une utilité. А благодаря пище живет тело. Et c'est grâce à la nourriture que vit notre corps. Но подумайте, не стоит есть лишь ради тела. Опираясь на жизнь тела, я буду вести действительно чистый образ жизни. То есть я питаюсь не для того, чтобы просто тело было. То есть жизнь тела не является самоцелью. Самоцелью является возможность использовать это тело для внутреннего развития, для чего я буду вести действительно чистый образ жизни. Et donc, comme on a dit, la nourriture a une utilité puisqu'elle est indispensable à notre survie et il faut penser de la manière suivante. Ça ne vaut pas la peine de manger que pour le corps en se basant sur la survie du corps.
Mais en me basant sur la survie du corps, je vais avoir un mode de vie véritablement sain. Ça signifie qu'il ne faut pas manger que pour le corps. L'objectif n'est pas de nourrir le corps, l'objectif est de nourrir son corps afin de pouvoir l'utiliser pour pouvoir se développer intérieurement. И дальше думаем, что практикующие даяние и милостынедатели, то есть те, кто дает мне эту пищу, выжимая свою кожу, плоть и кровь, дают мне пищу, желая прекрасных плодов. То есть они желают получить как бы, благодаря своей щедрости, они рассчитывают на получение плодов в виде накопления заслуг. И я через свою практику еще больше увеличу плоды их благодеяния. И затем. Et donc on reprend dans le texte, ceux qui pratiquent l'aumône et la charité, en faisant des efforts avec leur peau, leur chair et leur sang, me donnent de la nourriture, en souhaitant des fruits magnifiques. Je vais augmenter les fruits de leurs actions vertueuses. Donc ici, ça signifie que ceux qui me donnent l'aumône, eh bien, en donnant l'aumône, en souhaitant des fruits magnifiques, c'est qu'ils espèrent une accumulation de leur mérite. Et moi-même, je vais, en mangeant l'aumône qu'ils me donnent, je vais pouvoir augmenter les actions, les fruits de leurs actions vertueuses. Et ensuite, il est écrit, et ensuite manger. Также помните и сказанное в собрании практик у Шантадевы. Donc on reprend dans le texte, souvenez-vous également de ce qui est écrit dans le compendium des instructions de Shantideva. Ешьте, думая о помощи, дающем вам пищу, а также о том, что сейчас веществом пищи вы собираете червей в своем теле. А впредь соберете, то есть сейчас собираете этих червей как бы вещественным даянием, а впредь, то есть в будущем, соберете их как учеников, излагая им дхарму. А также думайте о том, что будете осуществлять благо всех существ. Здесь французский будет такой развернутый перевод, где они ссылаются, что там будут и не только там бактерии, всякие, все, что в нашем червями имеется в виду, да, не только там, кольчатые плоские черви, да, имеется в виду все все организмы, все которые... живые организмы, да, они здесь были развернуты. Да. Donc, et là, c'est la citation. Дословно, там как бы сыбу сказано, а это черви, да. В тибетском и в санскрите это одно слово для всех товарищей, которые... Организмы, да. Et donc, là, on prend cet extrait du compendium dans lequel il est écrit « Afin de pouvoir rendre tout ce que j'ai reçu de ceux qui m'ont fourni ce repas, je vais maintenant fournir une subsistance matérielle aux milliards de vers. » Donc ça, c'est le terme tibétain et sanskrit, mais ça correspond aux milliards d'organismes, de minuscules créatures, de germes, de bactéries et autres qui résident dans mon corps. Dans le futur, je les nourrirai également du dharma et les enseignements, ces enseignements qui peuvent les conduire au bonheur suprême. Par la consommation de cette nourriture, puissais-je y parvenir et puissais-je atteindre le but suprême pour le bien de tous les êtres vivants. И в послании к другу Нагарджуны также говорится. В дате 14 его можно для себя выписать и произносить каждый раз перед приемом пищи. Обычно так и делаем.
Kapsen mentan kawar ribai de chashira member dengi de chachir mala, имечер мала, царчер мала, люйный пащичир. То есть пищу как лекарство принимая, без пристрастия ешь или неприязни, без высокомерия, гордыни, не фигуры ради, только ради жизни. Et on reprend dans le texte, dans la lettre, un ami... Без пристрастия ем. Лучше вот я ем для себя говорить. Не без пристрастия ешь, ты ешь, а я ем. Donc, on reprend dans le texte avec quelques commentaires de la Matangon. Donc, dans la lettre à un ami de Nagarjuna, il est dit, ça c'est 4 vers, en considérant la nourriture comme un remède, prends-la sans attachement ni aversion, non pas pour prendre du poids ou de l'importance ou pour devenir grand, mais simplement pour soutenir ton corps. Et la Matangon dit que ça vaut la peine d'apprendre par cœur ces 4 vers et de les prononcer avant chaque repas. Et c'est ce que l'on fait habituellement. Et simplement, dans ces mots, il faut transformer en le disant de la manière suivante. En considérant la nourriture comme un remède, je la prends sans attachement ni aversion, non pas pour prendre du poids ou de l'importance ou pour devenir grand, mais simplement pour soutenir mon corps. Здесь комментатор подчеркивает, что слово «только» ради жизни, опять же, оно как бы отсекает перечисленные выше как бы неправильные цели. То есть высокомерие, гордыню, фигуры и тому подобные вещи. То есть там вот такую-то пищу я ем для того, чтобы у меня кожа была хорошая, а вот это я ем для того, чтобы у меня зубы были крепкими. Сама вот это только лишь как бы нами руководствует в выборе пищи только лишь этим, если это не совсем правильно. И вот это слово «только ради жизни», оно как бы отсекает эти цели, с одной стороны. С другой стороны, оно не отсекает, а подчеркивает то, что как бы, а зачем нужна жизнь этого тела? Жизнь этого тела нужна для того, чтобы на его основе, на основе этого тела, реализовать, воплощать или реализовать пользу для других. Словом «только» оно как бы устраняет те неправильные цели и подтягивает как бы опосредованно настоящую цель. Хотя сказано, что ради жизни, но жизнь не является здесь самоцелью. Et ici, dans la dernière phrase, on a en français, on a le mot simplement, mais il faudrait le remplacer plutôt par seulement. Et le mot seulement, ici, il faut se dire que qu'est-ce que ça signifie. Donc on a, mais seulement pour se soutenir son corps. Hein. Donc cette nourriture est un remède. Et le seulement, ça signifie d'un côté que ça exclut tous ces buts qui sont injustes et qu'on en a mentionné plus haut, qui pourraient être pourquoi est-ce qu'on prend de la nourriture qui serait pour des histoires d'orgueil, prendre du poids ou de l'importance ou devenir grand. Lorsque on utilise la nourriture avec un mauvais objectif, donc ça c'est ce que le seulement écarte ces objectifs négatifs qui sont mentionnés plus haut. Et d'un autre côté, il souligne que on a besoin de la nourriture seulement pour soutenir son corps. Donc ça pose la question pourquoi est-ce que ce corps est nécessaire? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le soutenir?
En fait, on en a besoin puisque c'est sur la base de ce même corps que l'on va pouvoir atteindre notre but principal, qui est de faire toutes ces actions pour le bien de l'ensemble des êtres. Et ce corps, on en a besoin pour pouvoir atteindre cet objectif, qui est le bien de tous les êtres. Далее это усердствование в йоге во время бодрствования и правильный способ сна. Donc, le point suivant, on passe au point suivant, qui est pratiquer, donc le point D, pratiquer avec diligence, s'endormir aux heures incorrectes et en adoptant une conduite juste pour le sommeil. То есть здесь у нас сначала идет объяснение того, что такое сессии, или да, что такое сессия, что такое промежутки между сессиями. Et donc ici, on reprend l'explication de ce que sont les sessions de méditation et ce qu'est cette période qui existe entre les sessions de méditation. В послании к другу, то есть Сукха-Иленка Нагарджуна, сказано: праведный – это обращение к адресату письма, послание к другу. Это у нас был Раджа Сатавахан из династии Сатаваханов. Раджа как? Сатавахан. Это правильный у нас товарищ. Ты, Сатавахан, занимаясь все время дневное, то есть в течение всего дня у тебя на созерцательное какое-то или созерцание, или отдых, но все свое время ты посвящаешь своему внутреннему развитию. Занимаясь все время дневное, первый период ночной и последний. То есть это у нас было после захода солнца до какой-то период до полуночи, то есть там опять же скорее это с 6 до 9, до 10, наверное, вечера. И последнее это у нас получается где-то с 3-4, может быть даже, если так попозже, то это где-то с 5 до 6-6:30 утра. К тому же, то есть все время, кроме, ну, предположим, где-то с 9 вечера до 3 или 4 утра. Ну, до 8, если как удалось ему говорить, нужно спать, тогда получится до 5 утра, да? С 9 вечера до 5 утра. В это время идет у нас осознанный как бы процесс. Это у нас время бодрствования. И к тому же не оставляй бесполезным и время между ними. То есть и вот это, эти 8 часов, которые у нас были отведены, их также не нужно оставлять бесполезными. Даже во сне о благом не утрачивай память. Точно память сказать. Темпам, маням, баджам, темпар, это, да, можно сказать так. О благом не утрачивай память. Ага. Здесь они говорили, чтобы твой сон не остался без плода, без плодов. Да. И даже бесполезным, Ну да, вот, бесплодным. Да, бесплодным. Пользы и плоды. Ну да. Так тоже можно.
Donc, ici on reprend dans le texte, donc, dans la lettre à un ami de Nagarjuna, et sur l'écran, il est dit, donc Seigneur de bonne famille, reste éveillé la nuit, la journée tout entière, ainsi que les premières et dernières veilles de la nuit, et pour que même ton temps de sommeil ne reste pas sans fruit, en toute conscience, dors seulement durant le milieu de la nuit. Donc Seigneur de bonne famille, la personne à laquelle il s'adresse, c'est le Raja Satavahan, qui restait éveillé toute la journée entière, donc il passait ses journées à méditer avec un temps de repos, mais que tous ces moments conscients de éveillé étaient destinés à son développement intérieur. Et puis après, donc on l'a déjà vu, les premières et dernières veilles de la nuit, ce sont ces périodes qui sont entre le coucher du soleil et avant minuit, donc souvent entre 6 et 9 heures du soir à peu près, et puis entre 3 et 4 heures du matin, parfois 5-6 heures jusqu'au lever, en fait, jusqu'au lever du soleil. Et donc tout ce temps, après on a la nuit qui, elle aussi, ne doit pas rester sans utilité. Et c'est ainsi qu'il est dit dans le texte, et que pour même que ton temps de sommeil, qui oscillera certainement entre 9 heures du soir et 4-5 heures du matin, donc pour que même ton temps de sommeil ne reste pas sans fruit ou ne reste pas sans activité bénéfique. Может быть, у кого-то появится вопрос, а как это не утрачивать память во сне? Как раз это и есть утрата памяти. И последняя строчка. Да, вот в этом 4 стише. Даже во сне не утрачивай память. По-французски как? Чтобы даже твой сон не оставался без плода. То есть здесь нет такого понятия утраты. То есть, в предыдущей строчке что говорится? Чтобы первой и последней части ночи, и чтобы даже во время твоего сна, чтобы твой сон, время твоего сна не оставался без плода, с полной осознательностью, что ли, с полным сознанием спи только во время середины ночи. C'est quoi quand niveau on est en train de voir entre la traduction française et la traduction russe et l'original tibétain. Ну, дословно получается, для того, чтобы даже во время сна, вот это время сна не стало бесплодным или не стало бесполезным, исполнившись памятования, спи между теми. Между теми имеется в виду теми периодами, которые были означены выше. То есть имеется в виду между первым периодом ночи и последним. То есть где-то с 9 до 5. С 9 вечера до 5 утра примерно. Et donc là, en fait, voilà, le sens, c'est que même pendant le sommeil, le temps ne soit pas utilisé de manière inutile. Donc à ce moment-là, dors entre les périodes qui ont été mentionnées plus haut, à savoir dormir entre la première et la dernière période de la nuit. Donc dormir entre 9 et 5 en gros. Памятование это не значит, что мы во сне должны не спать, а что-то сидеть и помнить, или лежать и помнить.
Alors, lorsque l'on dit dors en toute conscience, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas dormir et on doit tout le temps être en train d'essayer de se souvenir de choses pendant son sommeil. C'est pas ce que ça signifie. Дело в том, что среди производных ума, 51 производных ума или же среди 51 так называемых ментальных факторов, есть группа так называемых зависимо изменяющихся, зависимо переменных. Зависимых переменных. То есть сами по себе они не являются ни благими, ни отрицательными. Donc en fait, il est vrai que parmi les 51 facteurs mentaux, il y a un groupe qui sont ce groupe de facteurs mentaux qui sont dépendants et qui sont cette capacité de transformation, mais qui, de par leur nature propre, ne sont ni positifs ni négatifs. И то, какими они будут, положительными или отрицательными, зависит от той последней мысли, которая предшествовала их возникновению. Et en fait, leur qualité positive ou négative va dépendre de la dernière pensée que l'on a ressentie avant l'apparition de ces facteurs mentaux. То есть, если последняя мысль перед тем, как мы заснули, была тревожная, была связана с какой-то отрицательной, будоражащей эмоцией, то весь период сна будет являться неблагим. Если же мы засыпаем в благом настрое ума, наши помыслы связаны с какой-то добродетелью, то весь период сна станет также добродетелью и принесет свои заслуги. Вот это имеется в виду. En fait, ce que cela signifie, c'est que si par exemple la dernière pensée que l'on va avoir à l'esprit avant de s'endormir, elle est emplie d'inquiétude ou d'émotions négatives, à ce moment-là, le sommeil que l'on va avoir ne sera pas bénéfique. Par contre, si l'on s'endort au contraire en ayant à l'esprit des choses positives, des actions vertueuses, alors notre sommeil n'en sera que plus positif et aura une qualité tout autre. Говоря о целом дне, первой и последних частях ночи здесь указывают на занятия во время созерцания и в периоды между созерцаниями. То есть, как объяснялось ранее, все это время, то есть и время сессии занятий, и время периодов между ними, следует наполнить смыслом, усердно очищая ум от 5 загрязнений. 5 загрязнений, они опять же, бывает много разных списков. Чаще там это жажда желаемого,
злонамеренность. Второе. Как бы затуманенность ума, омраченность какая-то. Возбужденность или отчаяние. И пятое — сомнение. Но сомнения бывают разные, тут имеется в виду как бы неконструктивное сомнение, из-за которого, если мы как бы сомневаясь, исследуем что-то и приходим к новым знаниям, к новым выводам, к какому-то следующему развитию, это хорошо. Такое сомнение нужно. Но бывает, что мы начинаем сомневаться и как бы развиваем в себе такое сомнение, которое лишает нас сил, способности развиваться, мешает нам. Это неконструктивное сомнение. Вот, то есть нужно усердно очищать свой ум от этих 5 загрязнений. Опять же, это совершается во время прогулок или находясь на одном месте сидя. Donc, on reprend dans le texte avec des commentaires. En ce qui concerne la journée et la première et dernière partie de la nuit, ici on fait allusion aux pratiques pendant les sessions de méditation et les périodes entre les sessions de méditation. C'est-à-dire, et ainsi que cela a été expliqué précédemment, tout ce temps, toutes ces périodes entre ces périodes doivent être emplies de sens en purifiant avec ardeur son esprit des 5 obscurcissements ou confusions, que ce soit en marchant ou en étant assis. Donc, ces 5 obscurcissements ou confusions, on en trouve différentes listes. Mais ici, en l'occurrence, le premier des obscurcissements, ça va être cette soif d'envie, de toujours avoir plus. Le deuxième, ça va être les mauvaises intentions. Le troisième, c'est un esprit qui n'est pas clair, qui est obscurci. Le quatrième, c'est un esprit qui est soit trop excité, soit qui est un esprit désespéré. Et le cinquième, c'est un esprit qui est sous l'emprise du doute. Mais ici, quand on parle du doute, il s'agit d'un doute qui n'est pas constructif. En effet, le doute, le fait de douter peut parfois nous permettre de nous développer et d'arriver à de nouvelles idées, de nouvelles réflexions. Et ça, c'est un doute qui est constructif, qui va nous faire avancer dans notre cheminement intérieur. Par contre, le doute auquel on fait référence ici, c'est ce doute qui parfois va au contraire, sous l'emprise de ce doute, on va perdre de l'énergie, on ne va plus être à même de continuer d'avancer, et c'est un doute qui n'est pas constructif. Такое усердствование, а также обуздание чувств и сознательность относятся и ко времени созерцания, и ко времени созерцания, и к периодам между созерцаниями. Но здесь выделены периоды между созерцаниями. То есть, что нужно делать во время созерцания, уже говорилось ранее, вроде бы, а здесь больше упор делается на то, что нужно делать между ними, что и между созерцаниями время также является важным, и его не следует позволять ему пропадать в туне. Et donc on reprend dans le texte cette ardeur, cette maîtrise des sentiments et cette conscience permanente
doivent être présentes aussi bien pendant les sessions de méditation qu'entre les sessions de méditation. Mais ici, dans cette partie du texte, on met l'accent sur les périodes entre les sessions de méditation. Donc on a parlé de ce qu'on devait faire pendant les sessions de méditation précédemment, et ici dans cette partie on met l'accent sur ce qu'on doit faire entre les sessions de méditation, mais il faut avoir à l'esprit que ces périodes entre les sessions de méditation sont tout aussi importantes que pendant les sessions de méditation. Далее это у нас уже, собственно, описание того, что такое сон или действие сна. Et donc, maintenant, nous allons passer à la partie intitulée Le sommeil et qui va traiter de ce qu'est le sommeil, ce qu'est l'action de dormir. И здесь также вначале несколько предложений о том, в чем же польза от сна, зачем нужно спать. Et donc, on va dans le texte commencer par plusieurs phrases et paragraphes qui vont traiter de l'utilité du sommeil. Pourquoi faut-il dormir? Сон относится к периоду между созерцаниями. То есть это сон в данном случае не является периодом созерцания. Это между перерыв. И его тоже не оставляйте бесполезным. Donc, le sommeil fait aussi partie de ces périodes entre les sessions de méditation, mais cette période ne doit pas rester sans utilité. Это делается следующим образом. Et cela se fait de la manière suivante. Проведя в благих занятиях день и первую часть ночи, состоящую из 3 частей, с наступлением второй ее части ложитесь спать, чтобы сон увеличил элементы, стихии, которые увеличиваются благодаря сну, увеличиваемым сном. И также, чтобы устранились вредоносные элементы, которые устраняются благодаря сну, утилизируются благодаря сну. Немножко пропущено. То есть то, что нужно приумножить, это приумножается благодаря сну, поэтому нужно спать. Опять же, то, что нужно, как бы, чтобы рассосалось, растворилось, утилизировалось, и это утилизируется, если именно во сне, так как это утилизируется именно во сне. Поэтому тоже нужно спать. Иначе накапливаются токсины, и точнее, это все не нужно, это все нормально, хорошо. Et donc, cela se fait de la manière suivante. On reprend dans le texte. En ayant passé la journée et la première partie de la nuit à accomplir des actions vertueuses, lorsque commence la deuxième partie de la nuit, allez vous coucher. Et ceci afin que le sommeil augmente vos éléments qui doivent augmenter pendant le sommeil, et que grâce au sommeil, ce qui doit se disperser, ce qui doit être utilisé, ce qui doit se réduire ou disparaisse, le soit pendant le sommeil. Когда организм благодаря сну укрепляется, то возрастает его работоспособность этого организма и также 2 типа благого усердия. Et ensuite, il est écrit que lorsque l'organisme se renforce grâce à cela, la capacité de travail augmente, ainsi que les 2 types d'efforts. Так, на этом как бы польза сна на этом, собственно, и заканчивается. Donc ici, voici l'utilité de ces points sur l'utilité du sommeil. Дальше это уже описание, собственно, действий, связанных с сном.
Et ensuite, Правильно. on décrit quelles sont les activités qui sont liées à un sommeil juste. Перед сном выйдите. Имеется в виду выйти из того помещения, в котором вы занимались практикой или созерцанием. То есть медитативной комнаты или что-то такое. Выйдите, помойте ноги и, войдя обратно, то есть не обязательно именно в ту же комнату, может быть это другая комната, у вас есть спальня отдельная, ложитесь на правый бок, положив левую ногу на правую, спите подобно льву. Также, то есть получается мы в позе льва спим на правом боку, то есть примерно в той же самой позе, в которой изображается Будда Шакьямуни в тот момент, когда он продемонстрировал подвиг ухода в нирвану. То есть он лежит на правом боку, правая рука у него подпирает голову, под этим также может быть подушка, левая рука вдоль тела, ну и как бы левая нога лежит на правой ноге. В принципе, иногда необходимо бывает валик между коленями где-то. У некоторых суставов могут быть проблемы, там валик нужен будет. Если, опять же, эта поза какие-то боли создает, можно согнуть ноги. Но, опять же, если и это не помогает, то поднять удобно. При этом еще иногда мизинец правой руки также может закрывать и правую ноздрю, а большой палец он чуть-чуть пережимает здесь артерию сонную. Это для того, чтобы не надо, ну, в общем, так сказать. Donc, alors, on reprend dans le texte. Avant d'aller vous coucher, sortez, lavez vos pieds. En rentrant, couchez-vous sur le côté droit en posant la jambe gauche sur la droite et dormez dans la posture du lion. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Sortez, ça veut dire sortez certainement de la pièce dans laquelle vous étiez en train de méditer ou de faire des pratiques, et après rentrer, ça peut être la même pièce ou une autre pièce si vous avez une autre chambre à coucher. La posture du lion, donc c'est cette pose qui est aussi semblable à celle que l'on voit parfois dans des statues où quand le Bouddha a atteint le nirvana. Donc cette position, quand il est allongé sur le côté droit, il a la main sous la tête et les jambes qui sont allongées, la jambe gauche sur la jambe droite et le bras gauche qui est le long du corps. Donc si cette posture vous fait mal, bon, vous pouvez plier les jambes, et si c'est pas possible, parfois il y a des personnes, il se peut que vous puissiez mettre un coussin ou un rouleau entre les deux jambes si ça vous fait mal. Après, parfois, après, si vous avez mal dans toutes ces positions, vous dormez d'une autre façon, puis voilà. Mais l'idéal, ce serait quand même d'arriver à cette position. Et puis, dans certains cas, on peut aussi avoir le petit doigt qui va légèrement appuyer sur la narine droite et le pouce qui va presser sur l'artère qui se trouve ici au niveau du cou. Правда, я никогда не видел, чтобы лев спал в такой позе. C'est vrai que j'ai jamais vu un lion qui dormait dans cette pose, mais bon. Вроде у них в лучшем случае голова как бы так на плече лежит, как-то он так обычно.
des fois, c'est vrai qu'ils peuvent être couchés sur le côté avec la tête qui va être posée sur une épaule. Mais Чаще наоборот, даже просто так. d'habitude, ils ne dorment pas comme ça. Enfin. Ну, как бы то ни было. Mais quoi qu'il en soit, О сне в позе льва скажу следующее. on reprend dans le texte. Je vais dire la chose suivante au sujet de cette posture du lion. Все, конечно, относительно, но ладно. Как лев, герой среди всех животных по своей огромной силе, возвышенной мысли, и твердости, так и тот, кто бодрствуя, усердствуя в йоге, герой по своей великой энергии и тому подобному. Поэтому он спит подобно льву, а преты, боги и предающиеся наслаждениям спят не так, потому что они ленивы, малоусердны и малосильны. Donc, on reprend dans le texte et il est écrit, donc tout est relatif, dit la Madengon, comme le lion, dans le texte, héros parmi tous les animaux par sa force immense, son esprit puissant et sa fermeté, ce héros est comme celui qui étant en bonne santé et qui s'applique avec ardeur au yoga sera un héros de par sa grande énergie, etc. C'est pour cela qu'il dort comme un lion, alors que les prétas, les dieux et ceux qui s'adonnent au désir ne dorment pas ainsi. Et c'est pour cela qu'ils sont paresseux, sans grande ténacité et sans grande force. Так, животные спят лицом или мордой вниз, то есть на животе. Небожители на спине, лицом вверх. Голодные духи, как бы свернувшись, скукожившись. Как тут, кого? Предающиеся наслаждениям на левом боку. Donc, un commentaire par rapport à ce qui vient d'être dit. Donc, les animaux dorment sur le ventre, les dieux sur le dos, et ceux qui s'adonnent au plaisir sur le côté gauche. Согласно одному из объяснений, возвращаемся к тексту, спящие на правом боку, подобно льву, не расслабляются полностью, хотя спят, не утрачивают сознательности, не впадают в крепкий сон, не видят порочных или дурных снов. Спящие же не так испытывают все скверные противоположности указанных 4 преимуществ. Donc, on reprend dans le texte une autre explication dit que celui qui dort sur le côté droit, semblable à un lion, ne se relâche pas complètement. Bien qu'il dorme, il reste conscient. Il ne sombre pas dans un sommeil profond et ne fait pas de rêves malsains ou stupides. Ceux qui ne dorment pas ainsi vont ressentir les effets opposés aux 4 avantages qui sont décrits. Четыре помышления, с которыми следует засыпать. Первое. Воображение света. Хорошенько запечатлев в уме свет, засыпайте с мыслью о свете. Так, во время сна сохраните неомраченное сознание. Donc, maintenant, on continue avec les 4 sortes de pensées avec lesquelles il convient de s'endormir. Donc, il faut avoir à l'esprit au moment de s'endormir. La première touche à la perception de la lumière. Donc, en inscrivant la lumière dans votre esprit, endormez-vous avec la vision de la lumière. Ainsi, vous conserverez pendant le sommeil un esprit clair. Некоторые из этого предложения сделали вывод, что спать нужно с включенной лампочкой. Это неправильно, думаю.
il y a certaines personnes qui, en lisant cette phrase, ont décidé qu'en fait, ça voulait dire qu'il fallait dormir avec la lumière allumée. Donc, c'est pas du tout ce que ça signifie. Вторая мысль – памятование. Пока не заснете, поддерживайте памятование о благой и важной дхарме, которую слушали, обдумывали или созерцали. Так и во сне, как во время бодрствования, ум многократно будет следовать за этой дхармой. Словом, и во сне будете преданы благим занятиям. Donc, le deuxième type de pensée concerne le souvenir. Jusqu'au moment où vous endormez, maintenez le souvenir de l'important et bon dharma que vous avez entendu, étudié ou sur lequel vous avez médité. Ainsi, pendant le sommeil, tout comme lorsque vous êtes éveillé, votre esprit suivra le dharma. En un mot, pendant le sommeil, vous continuerez la pratique du dharma. Третье – это бдительность. Когда поддерживаете такое памятование и возникает какое-нибудь омрачение, заметьте его и, не поддаваясь ему, сразу же отбрасывайте его. Le troisième point est la vigilance. Et en maintenant un tel souvenir dans votre esprit, si un obscurcissement surgit, remarquez-le et ne vous laissez pas emporter, rejetez-le. Далее это мысли о вставании. La quatrième, c'est la pensée du réveil. Так, мысль о вставании трояка. Первое. Никогда не давайте уму утонуть во сне. Помышляя об усердствовании, спите чутко, как дикие звери. Тогда сон не будет глубоким, и вы сможете пробудиться, встать вовремя. Donc, la pensée du réveil, elle a trois aspects. Le premier aspect est le suivant. Ne laissez jamais votre esprit sombrer dans le sommeil. En pensant à l'effort pour pratiquer, dormez d'un sommeil léger comme un animal sauvage. Ainsi, votre sommeil ne sera pas profond et vous serez en mesure de vous réveiller et de vous lever à temps. Второе. Думайте, всегда буду исполнять необычный способ сна, заповеданный Буддой, и усердно вызывайте в себе устремление к этому. Тогда будете спать ничуть не отступая от заповеданного Буддой львиного способа сна. Donc, le deuxième point, pensez de la manière suivante. Oh, je vais toujours dormir de cette manière inhabituelle léguée par le Bouddha. Et en faisant des efforts, éveillez en vous cette ardeur. Alors vous dormirez, semblable au sommeil du lion transmis par Bouddha. Третье. Думайте, как сегодня я бодрствовал и усердно осуществлял благо, так и завтра буду делать. Это сделает непрерывно ваш поток к благому. Даже в забытии сна будете устремляться к совершенствованию. Et donc, le troisième point, pensez de la sorte. Je ferai demain comme aujourd'hui, en étant en bonne santé et en faisant des actions vertueuses. Cela rendra votre effort pour pratiquer la vertu, cet effort deviendra ininterrompu, constant, et même dans l'oubli du sommeil, vous ferez des efforts pour l'accomplissement de buts élevés. Возможно, если через пару-тройку недель попыток вот такого сна, вы станете замечать, что сон перестал вас как бы восстанавливать, вы просыпаетесь еще более разбитым, чем до того, как заснули. Ну, наверное, нужно сделать перерыв и через какое-то время опять попробовать. Alors, ayez à l'esprit que si vous essayez de dormir en suivant ces conseils pendant 2 ou 3 semaines et que vous remarquez qu'en fait ce sommeil ne vous régénère pas, qui n'a pas l'effet escompté,
alors à ce moment-là, peut-être vaut-il mieux faire une petite pause et puis après recommencer. И чуткость это не значит тревожность. Et surtout, lorsque l'on parle ici lorsque l'on parle de vigilance, ça ne veut pas dire l'inquiétude, hein, c'est pas du tout la même notion. Но и расслабленность не означает беспечность. Et lorsque l'on dit que on doit et lorsque l'on dit qu'on doit être relaxé, ça ne veut pas dire d'être sans aucune limite. То есть и во сне желательно сохранять срединный путь. Et c'est vrai qu'il est important de conserver même dans le sommeil cette conscience de la voie du milieu. Если правильно, дальше пошел по тексту, практиковать эти способы еды, принятия пищи и сна, то, очевидно, намного сократится бессмысленная трата жизни. Поэтому Цонгкапа, то есть я здесь сказано в переводе, поэтому это и было изложено согласно Арья Асанке, который, цитируя сутры, привел все это в систему. Donc on reprend dans le texte Tsongkhapa qui écrit si vous pratiquez de manière juste la manière de vous nourrir et de dormir, alors vous réduirez de manière sensible une approche inconsidérée de vide de sens de la vie. Donc, vous vivrez d'une manière. Et c'est pour cela que j'ai rédigé cela en accord avec l'Arya Asanga qui, en citant les sutras, les a organisés de manière systématique. Итак, применяйте эти правила в предварительных занятий, основной части созерцания, его завершения и занятий в период между созерцаниями ко всем созерцательным темам, начиная с этого темы до последней темы, которая будет обсуждаться во время, то есть проникновение или випашьяна, за исключением специфической практики во время основной части созерцания. То есть эти правила, того, как следует жить между сессиями, относятся ко всему периоду развития. Voilà. Ainsi, donc on reprend dans le texte, appliquer ces règles des pratiques préparatoires, les parties principales de la méditation, leur fin et les actions entre les sessions. Appliquer à tous les thèmes de méditation, en commençant par celui-ci, jusqu'à la réalisation de la vue pénétrante ou vipassana. Et ceci en excluant la pratique de la partie principale de la méditation. Donc, ceci est l'explication de ce qu'il faut faire entre les sessions de méditation et cette partie est terminée. На этом объяснение, что делать в периоды между созерцаниями, закончено. Et c'est ainsi que l'explication de ce qu'il faut faire entre les sessions de méditation est terminée. Мы на этом тоже пока остановимся. Donc, on va s'arrêter là aussi pour aujourd'hui.